پاکستان میں کھربوں ڈالر کے قدرتی وسائل موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں معدنیات کے ذخائر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری سب کے لیے سود مند ہے۔ ریکوٹک منصوبے پر پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ معدنی ذخائر سے مستفید ہو کر پاکستان قرضوں کے چنگل سے نکل سکتا ہے۔ ہم مل کر پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائیں گے، طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں کو معاہدوں میں تبدیل کریں گے۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی خصوصی شرکت۔ معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستان اور چائنا جیولوجیکل سروے میں ایم او یو کا تبادلہ۔ بلوچستان کی کانکنی اور معدنیات کے محکمے اور چینی کمپنی ایم سی سی کے درمیان ایم او یو کا تبادلہ۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے دوران معیار کو یقینی بنانے کے لیے برطانیہ کی جیو سائنس سروسز اور پاکستان کے درمیان ایم او یو کا تبادلہ۔ جیو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے پاکستان اور روس کے جے ایس سی کمپنی کے درمیان بھی ایم او یو کا تبادلہ۔ ڈیجیٹائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی پر پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان بھی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا آغاز۔ 2 روزہ فورم میں 300 سے زائد غیر ملکی نمائندوں کی شرکت۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، روس، فن لینڈ سمیت دیگر ممالک کے وفود بھی شامل۔ فورم میں معزز مہمان پاکستان بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزراء، سیکٹریز، اعلیٰ حکام اور نمایاں شخصیات بھی کانفرنس میں شریک۔ ریکوٹک پر سیشن کل ہوگا۔ پاکستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا تمام معاشی اشاریہ مثبت ہے۔ پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان کے معدنی وسائل سے استفادہ کرنا ہوگا۔ حکومتی کاوشوں سے معاشی استحکام ممکن ہوا۔ زر مبادلہ میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نئے ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے ڈی جی ایف آئی اے کو غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف ملک بھر میں مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ نے کہا انسانی اسمگلرز کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور نئے ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وقار الدین سید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی لاہور میں سول سیکریٹریٹ آمد۔ چیف سیکرٹری آفس میں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے میاں نواز شریف کو مختلف محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ صدر آصف زرداری کی طبیعت میں بہتری، اسپتال سے گھر منتقل نہیں کیا گیا۔ کراچی کے نجی اسپتال میں ڈاکٹر عاصم حسین کی زیر نگرانی علاج جاری۔ انفیکشن ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹرز نے صدر زرداری کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں کا صدر مملکت کو 1 سے 2 دن اسپتال میں رہنے کا مشورہ۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر آباد ہے۔ ڈمپر کو شہر میں چلنے کی اجازت نہیں۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ قانون نافذ کرنے والے اور توڑنے والے دونوں غیر قانونی ہیں۔ نوکریوں میں کوٹا سسٹم کی ہمیشہ مخالفت کی۔ جاگیردارانہ نظام ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو 9 مئی مقدمات کا 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ سانحہ 9 مئی سے متعلق پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 9 مئی ہنگاموں سے 19 کروڑ 70 لاکھ کا نقصان ہوا۔ 9 مئی کے 24,595 ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ اس روز پنجاب کے 38 شہروں میں توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا ایکس کی بندش کے خلاف کیس کی سماعت۔
अदालत ने 17 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल बताएं एक्स पर पाबंदी के नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीटीए की तरफ से जवाब और रिपोर्ट जमा हो चुकी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन, FIA की तहकीकात जारी। मुल्क भर में चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों की तफसीलात सामने आ गईं। पंजाब के 13 अजला में कई सौ टन चीनी ज़ख़ीरा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 106 अफराद ने चीनी ज़ख़ीरा की, सिंध में 73, खैबर पख्तूनख्वा में 13 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही की गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FIA ने तहकीकात शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतालिक चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। इस्लाहात फौरी इंसाफ अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। अलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टेक होल्डर्स की शमूलियत से ही बेहतर इस्लाहात मुमकिन है। कराची में हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और पब्लिक व्हीकल्स में ट्रैकर और डैशबोर्ड पर कैमरे की तनसीब लाजमी करार। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला ने भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया। शफाफ टिकटिंग के लिए फेसलेस खुदकार निज़ाम मुतारिफ कराने की भी हिदायत। शुमाली वज़ीरिस्तान से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। नई दरियाफ्त के बाद यौमिया 7 करोड़ 3 लाख मकब फिट गैस हासिल होगी। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक यौमिया 310 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। कनाडा में मुकीम 2 पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एजाज। दोनों पाकिस्तानियों को किंग चार्ल्स अवार्ड से नवाजा गया। मेंबर पार्लियामेंट इकरा खालिद ने अशरफ खान लोधी और नजमुल हसन जैदी को अवार्ड्स और मेडल्स दिए। अशरफ लोधी कनाडा में सहाफत के शोबे से वाबस्ता हैं। नजमुल हसन जैदी का ताल्लुक नवाब शाह से है। कराची कोरंगी क्रीक में लगी आग अभी तक ना बुझाई जा सकी। आग किस तरह लगी, काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कमिश्नर कराची के खत पर तहकीकाती कमेटी कायम की। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी आग की वजूहात, शिद्दत और नुकसानात की तहकीकात करेगी। कराची के इलाके शेरपाव कॉलोनी में ओबाश की राह चलती लड़की से छेड़छाड़। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की लड़की को छेड़ने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत तेजी से बढ़ने लगा। रवां माह पंजाब में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा। हीट वेव के खतरे के पेश नज़र PDMA ने मुतल्लिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के कई इलाकों में गर्मी की लहर। सूबे के बलाई और वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 2 के दौरान बारिश का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के। बलाई पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के। गजा को मलकियत में लाना अच्छी बात है। गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वजीर आजम के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को भी आलमी टैरिफ से इस्तिस्ना देने से इनकार। कहा अमरीका को इसराइल के साथ बड़े तिजारती खसारे का सामना है। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को मुनसिफाना और बाहमी होना चाहिए। बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी। इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे क्यों किए। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम पाकिस्तानियों समेत 400 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख। वीज़ों की मनसूखी पेशगी इतला और कानूनी कार्रवाई के बगैर की गई। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया के मुताबिक हुक्काम ने अभी तक वीज़े मनसूख करने की वजूहात नहीं बताई।
अमेरिका पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि तिजारती जंग में कोई फाक़िया नहीं होता। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो आखिरी हद तक लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मजीद 50% टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वजारत तजारत के मुताबिक चीन अपने हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दाम करेगा। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर। आइंदा साल लाहौर में महफूज बसंत की तैयारियां। मुतवक्के तौर पर फरवरी 2026 में लाहौर में महफूज बसंत मनाई जाएगी। महफूज बसंत मनाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाने लगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर महफूज बसंत के हवाले से कमेटी तश्कील। आइंदा साल बसंत अंदरूनी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सजने को तैयार। इंतजार के सिर्फ 3 रोज बाकी। इवेंट में शामिल टीमों की तैयारियां जारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भी भरपूर मशकें। PSL 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। इवेंट का इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में शेड्यूल। PSL का 10वां एडिशन पेशावर ज़ल्मी ने खुसूसी शॉर्ट फिल्म एक्स ज़ल्मी लेगेसी का ट्रेलर जारी कर दिया। शॉर्ट फिल्म के ट्रेलर में ज़ल्मी सुपरस्टार्स बाबर आजम, साइम अयूब और सुपरस्टार मायरा खान जलवागर। पटियाला घराने के गुलकार असद अमानत अली खान को बिछड़े 18 बरस बीत गए। असद अमानत अली ने 1000 से जायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। और हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की नई फिल्म का नया ट्रेलर जारी। एक्शन थ्रिलर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रैकनिंग रवा साल 21 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।